Bin, Pwede na open. pwede na to. Opo. Ipa-pass forward ko lang naman. Wow! Ah, iba siya nung... FC ma'am. Oo, pero Braided na mas din. mas okay siya kaysa dun sa 16 Pro Max. Matapos po, Call pa na siya ma'am. ano? Ba't di ganito kasayo ng 16 Pro Max yung nabili ko? Kabilang kaya ba sa'yo ni May? June? 7 months. Wow. Opo. Oh! Siyempre, abang. Ano naman? Try din natin. Open mo din yan ma'am. Try natin. Try din. Try din. Oh, magkaiba. Mandas ba? Dali, Philippines. Tapos, default. Gagal kasi wifi namin ma'am. Pwede sana natin i-set up eh. Pwede ba? Hindi. Medyo mabagal wifi Mabagal namin to. ma'am. Pero okay naman din. Set up sa bahay na.